भीड़ करवी नहीं, धक्का मुक्की सावधान, हमारा कीमती सामान में ध्यान रखो। तंबाकू स्टेडियम में प्रतिबंधित वस्तु लई जवा पर मनाई छे। भीड़ करवी नहीं, धक्का मुक्की करवी नहीं, लाइन में रहो। किस्सा काकरूजी सावधान, हमारा कीमती सामान નું ધ્યાન રાખો। किस्सा काकरूजी सावधान, हमारा कीमती सामान નું ધ્યાન રાખો। ગુરનભાઈ પટેલ છે, મારું નામ ગુરનભાઈ પટેલ છે। આજે ગુજરાત અને પંજાબની મેચ છે અને આજે અમે ગુજરાતને સપોર્ટ કરવા માટે આવ્યા છીએ। ગુજરાત લો યાર લો।